نقعدوا للاسف مع المشاكل. نروح المشكل مولوديه وهران مع زميلنا هواري بالسول المختص في شؤون غرب البلاد طارغول او هنايا. اليوم حيتكلمنا على نادي مولوديه وهران. تفضل هواري، عندك بزاف مشاكل في مولوديه وهران، ونبداو مع النادي الهاوي الكلوب اماتير. تفضل. نعم سي بروال، كاين النادي الهاوي اللي لاسومبلي اليكتيف تاع السمانه اللي فاتت. بريزيدون طيب محياوي لا ايتي ريلو بريزيدون. دونك والمشكل تاعهم سي لو لوكال مقر النادي اللي جاي في قلب وهران. ونخلي بلال كراش يعقب لنا الكليب تاع نشوفوا الصور تاع الصور. كاين صور بعد الكليب. نشوفوا الصور تاع النادي مع بلال. نو ماشي هذا، معليش، بلال كراش راهو معنا. نشوفوا صور النادي بلال وليس طيب محياوي. رايحين نتكلموا على قضيتنا مع طيب محياوي، قضيه كبيره هواري مع طيب محياوي. هاي لك الصور تاع مقر النادي الهاوي لمولوديه وهران. حاله كارثيه. مصطفى واعي راهو يشوف، شيخ مهداوي يشوف. نادي بحجم مولوديه وهران، فريق عريق، فريق فاز بالعديد من الالقاب. طارغول ماهوش متفاجئ. طارغول يعرف النادي. 2006 حضر رحت المقر هذا باش ناخذ يعني الوثائق تاعي. ما كانش هذا الحاله. الان تشوف فكرنا وقت تاع الامام الرئيس الامام. لا كان مقبل ولي اللي كان فيه. كان جباري. كان بعد جباري كان مزيان. صح. شوفوا الصور كارثيه. صور كارثيه زعما. وهذا المقر il est stratégique في وهران. تسمى اني با سيتوي برا ولا جاي اون بلان سونتر فيل. تسمى لي زيدي سا مونك با. تسمى يقدروا يديروا واش يحبوا. كانت كاينه قهوه بالك راك تشوف الصور، قهوه ما كاش، لا سال دو رينيون ما كاش، كلش ابوندوني كارثيه. رايحين نستمعوا لاحد المسيرين هواري. نستمعوا لروان سريك عمر، ديريكتور ادمينستراتيف تاع السياسه تاع وهران. بلال كراش يعطينا الكليب. Un peu au début parce que les gens les canaux مقبل ils ont un peu délaissé le club, ils ont un peu délaissé le siège. Vous avez vu le siège dans quel état il est. On l'a vraiment, c'est aberrant pour un grand club qui m'a Mouloudiet Wahran, un grand club qui a enfanté des chouhada, qui a enfanté des grands joueurs, un siège pareil. C'est honteux. Et je le dis même pour nos voisins Talaz. Pour ce qui est du siège تاعنا، احنا نطلبوا من السلطات يتفكروا ان شاء الله. احنا علاش on a établi déjà une étude avec des plans et tout d'aménagement. Mais الغالب les moyens ما كان c'est coûteux. Bon, dans le cadre des futurs Jeux méditerranéens في وهران, on demande aux autorités de penser dans le cadre de la rénovation des immeubles et tout. Pourquoi? Donc, ils jouent des étrangers, des journalistes étrangers, des athlètes, des représentants de clubs, ils ont envie de visiter Oran et voir le siège des clubs oranais. Automatiquement, ils auront l'idée de venir dans le siège d'Al-Mouloudia pour voir. ماذا بينا احنا السيد الوالي راه يعاون بزاف، ورئيس البلديه ومجلس الشعبي يتفكرونا اون سو سونس. ونطلبوا ستادير الإعانة تاع الشعب ثاني، الإعانة تاع الشعب. هذا المولودية عندها اسم وعندها تاريخ. ما لقيتش واش نهضر شيخ ميهوبي. تفضل نخلي لك الكلام ليك. يعني كي نشوفوا هكذا نقولوا رانا محترفين. Une superficie pareille, dans un lieu pareil, dans une ville pareille. وين جاي؟ dans un endroit وين جاي؟ في قلب وهران. تريبو وتجيب ناس تطلع. Tu n'auras plus besoin d'argent injecté من عند l'État. Parce que l'endroit وين جاي تقدر دي تور تما أول شيء، لا سوبرفيسي اللي كاين. تقدر بعد 5 سنوات 6 سنوات الدراهم اللي يدخل لمولودية وهران يصبح فريق محترف بأتم معنى الكلمة. كي تشوف يعني ان ليو باراي ابوندوني او ليو. أنا نقول نسمحوا لي ندخل في هذا دربت في هذه البلاد يعني سلطنة عمان. نادي اللي موجود في الفرونتير تاع دبي، تاع الفرونتير تاع العين، نادي النهضه. نادي النهضه شراو لا ميم سوبرفيسي في يعني في اون بلان فيل في مسقط. واليوم طلعوا اون تور، داروا دي مونوبري، داروا دي سوبرفيسي اللي اليوم ربما يصبح احسن واغنى فريق في السنه القادمه.
شوف الناس اللي تفكر على المدى الطويل وتفكر الاحتراف. نذكروا بلي وحنا اليوم يتعلق بالنادي خاصه الهاوي، يعني النادي المحترف ماهوش داخل معاه باسكو برئاسه بالحاج بابا. معليش لكن هذه مصلحه المولودين بالنسبه صح. اسمح لي انا je veux rebondir sur une chose. Je suis outré parce que les gens doivent savoir qu'il s'agit du Mouloudia Club oranais. C'est pas n'importe quel club. C'est pas un grand club. Si اللي يتكلم هذا يقول لك c'est aberrant. C'est pas aberrant. Pour moi c'est une insulte pour la population oranaise que le siège du club tombe dans un état. C'est une insulte. هذا شتم pour tous les Oranais. Le siège يروح في الحالة هذه. Les gens n'ont pas conscience qu'il s'agit du MCO. C'est pas un grand club, c'est un immense club. فريق عنده شهداء، فريق الناس اللي كرياو الMCO كريوها pour la cause nationale، ما كريوهاش باش يلعبوا ولا. C'est un club qui draine derrière lui une immense histoire. Les autorités ما على بالهمش، c'est-à-dire ils ignorent complètement dans quel état se trouve le siège du club, qui est le point de chute. Parce que tous les sportifs, tous les gens qui vont, il le dit si bien في الكليب ديالكم, tous les gens qui vont à Oran, أنا واحد كي نروح لأوران, la première des choses à voir, نروح للسياج تاع الكلوب. La dernière fois que je l'ai vu, كان قاسم الإمام الله يرحمه, c'était quand même assez décent, c'était un lieu. Franchement, je suis outré. كان بيان سلو فيه باش ناخذ الوثائق تاعي. المشكل ماشي دراهم كديتهم 7 سنين. 7 سنين بعد رحت. كانت يعني الوضعيه كانت تاع السياج كانت لاباس بها، ما كانتش هكذا، كانت لاباس بها. يعني كما قال قهوه يعني في مكانها، البيرو تاع السكرتير كان كيف يعني السكرتير اون فام كانت تخدم اون فيترين داخل. يعني سيتي كومام ان سياج نورمال اميناجي. الانسان يتاسف وعلاه باسكو بوتيت سي السول باتريمون اللي عندهم النادي. الموليتوار واش عندهم؟ عندهم لو ساك كوم لا بلوبار لا ماجوريتي دي كلوب تاعنا عندهم غير لو ساك سبورتيف. الا هذا الساك سبورتيف وما تحافظش عليه معناتها راك تضرب في روحك، راك تجي في نفسك. تحب الفريق يمكن عندك افكار. نتكلموا على الاحتراف في اوروبا، واليوم عندهم اماكن لبيع الحوايج تاعهم. علاش اوروبا؟ تونس يعني بارك الله فيك. لا معليش بارك الله فيك. يعني الراجل كما قلت عندك اليوم عندك هذا المكان وين جاي الحاجه تقدر ترجعوا جنه. محمد جيب ناس تدخل معاهم تعطي لهم سي با انو دو مونطري كومون جيري. نعاودوا نرجعوا في البرنامج. لما تكلمت النادي لما ينطلق الى موسم ولا يترشح رئيس ضروري يكون برنامج هذه الامور. كي نتكلم على الاهداف الاقتصاديه ممكن ندخل في هذا الاطار هذا. قال عندي مبنى عندي نحافظ عليه ونزيد نطوره باش نكسب اموال. اليوم للاسف النوادي نتاعنا راهي ممكن ما تخممش كاع على موسم، تخمم كيفاش تسجل اهداف في البريز لا بريباراسيون كومون اون فا فا ومن بعد لا بريباراسيون كيفاش ننطلق الى المباراه ومن بعد نستنى الميركاتو. هي هذه هذا عدم سيطرة معناتها برنامج خاص ومدقق. هذه اللي ممكن نوصل للدرجه. راح نواصلوا معك هواري مع قضيه اخطر قبل. تفضل باختصار هواري. برك هذا السياسه ماهيش حاب نهضرك بزاف على بالي راك مريض جيت على جالنا. نشكروك مره اخرى. نورمال شكرا. السياسه تاع الامسيو يا 5 كاتيجوري تاع فوتبول U11 jusqu'au U16. كاين الهاندبال اكسيلونس، كاين دي بوسين دي بنجامين، وعندهم تنس 20 جوار. تسمى هذا السياسه il est composé d'anciens joueurs تاع الامسيو. Il y a 30 joueurs et il y en a des entraîneurs parmi eux Barodi, كاين اشرار l'ancien, كاين حبيب الميمون معاهم. هذا حبيب الميمون il est conseiller etc. Donc l'objectif تاعهم c'est de travailler et de former les joueurs تاع الامسيو les jeunes pour qu'ils restent في الامسيو. تسمى ils donnent aux professionnels كما كانت مدة وهران من قبل. تسمى لي U14 تاع العام اللي فات ils ont donné 30 joueurs professionnels امسيو في لي كاتيجوري U16. تسمى هما لوبجيكتيف تاعهم قال لك حنايا يونا مار ولادنا ما يروحوا يليفوا لي بو جور تاع لي كلوب دا الجيروا اكسيتيرا. قال لك اون ني با كونتر بصح شنو قال لك حنا رانا حابين لامسيو تولي كيما بكري لي جوار ديالها يقعدوا في وهران اي لور دون لي موان باش يقعدوا في وهران. دونك هذا هو لوبجيكتيف تاع السياسه. وكاين كيما قال لك c'est un grand club le Mouloudia d'Oran. Il a été créé le 14 mai 1946. C'était ليلة نبوي الشريف في المدرسة تاع الحمري
il y avait deux شيوخ تاع كان الشيخ سي طيب وكان جدك معاه. جدي سي ما حبيتش نقول لك انا واري ما حبيتش نبيع. كاين 7 فونداتور الحاج بسول، كاين ميلود بنتوتا، كاين حاج بوطالب، ميلود شرقي، عبونا عمر، بنتوتي علي. عاودت لنا تاريخ مولدية وهران اليوم هواري، عاودت لنا التاريخ هذه ما تفهمناش عليها. ils ont 200 martyrs quand même. C'est un grand club et كي يشوفوا هذه الوضعيه هكذا فريمون سي مالورو. معليش نواصلوا هواري مع قضيه تاع طيب محياوي. تفضل. نكملوا مع طيب محياوي. راك نشيط اليوم. Voilà, très bien. Donc on va passer à un autre cas. Donc le problème il y a un joueur qui a signé في l'MCO, اسمه محمد بن دنيا pardon. C'est un joueur qui a signé entre 2010 et 2012. Il a signé exactement le 20 janvier 2011. Ouais, le joueur, il a envoyé à travers son avocat à Marseille, parce que c'est un immigré, بعت لهم un courrier, l'MCO, قال لهم باللي je peux venir. Monsieur le Président, je vous écris au nom Direct Assurance, assureur de Mohamed Bendia, joueur de football immigré, qui demande à sa compagnie d'assurance de lui verser la somme de 115 800 euros, représentant ses salaires, représentant ses salaires et primes en qualité de joueur dans l'équipe du MCO durant l'exercice 2010-2012. Donc, il a le 22 décembre 2015. Il a demandé son dû à le joueur. Et il a envoyé aussi l'attestation de salaire et primes perçues, avec licence numéro, assuré 6 000 euros, etc. Voilà, c'est l'attestation de salaire et primes. Et on a le contrat d'engagement du joueur professionnel numéro 28. Avec la Ligue. Et là, à la fin, bon, il y a les articles, tu as le contrat. Et là, à la fin, il y a la signature, tu as le joueur qui est là. Et la signature, tu as le président Mahyaoui qui était président à l'époque. Et il y a le tampon. Le cachet, tu as trésorier, tu as l'MCO. Seulement, le problème, quand je suis parti, parce que j'ai fait une petite enquête, et je suis parti voir le président Taïb Mahyaoui. Donc, je laisse Mahyaoui parler. Mais je ne sais même pas si c'est un avocat qui a fait ça. Parce que j'ai lu le dossier. Et dans ce dossier, il dit qu'il a perçu, il y a une attestation là, où il dit qu'il a perçu les 110 000 euros. Et il réclame 110 000 euros, moi je ne vois pas pourquoi, et il n'a jamais eu de contrat d'euros. C'est un jeune qui est venu, on l'a mis à l'essai. Il est resté 2 ou 3 mois, et il est reparti à Marseille. Et c'est moi qui lui ai signé le pré-contrat, on l'a mis à l'essai, il a participé, je crois, 1 ou 2 matchs amicaux, ni plus ni moins. Il n'a jamais été aligné à l'équipe type. En plus, le contrat qu'il présente, il n'est pas paraphé par la Ligue nationale, ce qui fait que c'est un faux. Le cachet qu'ils utilisent du MCO est un cachet qui existait autant du CSA et autant du M. Belkacem lui-même. Parce que le petit cachet rond, c'est Qassem Bellimem, et c'est son trésorier, ça c'est le cachet de l'ancien trésorier. C'est qui le trésorier? Salim comment? Salim, voilà, je ne me rappelle plus. Il travaillait avec Qassem Bellimem, donc il a... Mais je sais que le nom c'est Salim. Nous, quand on fait signer un joueur, on envoie le contrat à la Ligue, qui le paraphe, qui met son cachet et qui le valide. Oui. Et là, il m'envoie un contrat bidon qui est faux. Monsieur Mahyaoui, dans ce contrat qu'il a envoyé, oui, attestation de salaire et primes perçues, oui, on trouve le cachet rond que vous venez de parler oui, et votre signature. C'est pas ma signature. La signature a été imitée. Ça n'est pas du tout ma signature. Ils ont mis le nom, moi je ne signe jamais le nom. Là, quand vous voyez ma signature, vous voyez M-E-H et après, oui. Moi, j'ai jamais mis mon nom dans les signatures. C'est qui a signé alors? Ah ben c'est puisqu'ils ont fait défaut. Ils ont continué à fausser. Tout est faux. Dans ce dossier, tout est faux. Et on va envoyer une copie à la Ligue d'abord, pour confirmer, avec un écrit de la Ligue, que, comme quoi ce contrat n'a jamais été enregistré à la Ligue. Une fois que la Ligue nous confirme que c'est un faux, automatiquement le juge peut travailler. Donc ce jeune-là, il rêve, il est à Marseille.
il veut un peu escroquer le Mouloudia, mais moi je lui conseille d'annuler, de demander des excuses, parce qu'il va payer très cher. اذا كان هذا طيب محياوي رئيس نادي الهاوي تاع مولدة وهران تكلم عن تزوير الامضاء ديالو مصطفى راهو في دور المحقق او يشاهد في الملفات امامه. تفضل. Non, parce que Houari يقول joueur a été qualifié le 20 janvier. هاولك في الكونترا. À ma connaissance, oui, d'accord, عم بالي هنايا. Non. شوف هنايا il est écrit 21 janvier 2011. Il a été qualifié le 21 janvier. Il a signé le contrat. C'est bizarre parce que la période des transferts... Il est venu faire le mercato. C'est bizarre parce que la deuxième période du c'est du 15 au 15. Je sais ce que je dis. C'est pas le 20. La deuxième période des enregistrements, le mercato, c'est à partir, ça a toujours été à partir du 15 décembre jusqu'au 15 janvier. Qui fait ce monsieur-là, il signe le 21 janvier. Franchement, à moins qu'il y ait une dérogation, les ma'annash ou là, mais je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait une dérogation. Baroual, la signature du président Mahyaoui, elle est là parce qu'il a signé ici, c'est sa signature. Il a prouvé, parce qu'il a dit qu'un homme signige. Mais là, si tu permets, mon frère, Hadia, c'est pour l'authentification de la signature, il faut une expertise graphologique. Oui. Parce que c'est normal, mais pour l'authentification, il faut une expertise graphologique. C'est elle qui va déterminer si c'est M. Mahyaoui a signé ou pas. Il y a aussi les empreintes. Pour signer un contrat, il faut la signature et l'empreinte. Des deux côtés. À l'époque, les signatures. Les pages. Les pages du contrat. Donc, en voyant ça, où il n'y a pas d'empreinte, moi je pense qu'il a raison. Le cachet, d'après le président Mahyaoui, il dit à un certain Salem, parce que je lui dis c'est qui Salem, il a travaillé à l'époque avec Qasim Belima. Seulement, le contrat de la Ligue, il est homologué, il doit être homologué avec le cachet à la Ligue. Le cachet. Et il faut la griffe et le cachet du président. Absolument. Béchikoun, un contrat homologué de la Ligue. Par contre, mais l'empreinte, là, ça parle de la saison 2010. 2011. Il n'y avait pas. Mais pour qu'un contrat soit homologué. Oui. 2006, signé Flamsio l'empreinte. Signé Fibjaya l'empreinte. Mais وكاع لي باج ماشي la dernière page. Le joueur, il existe vraiment? Le joueur, il existe. Il existe réellement. Anna, j'ai pas eu de nouvelles de ce joueur. Ce joueur, j'ai pas eu de ses nouvelles. Et j'aimerais bien qu'il se manifeste. Il parle. هو اللي يحاول يتصل به جينا في الحصص القادمه تكلمنا عليه. Oui, mais non. Je pense qu'ils vont pas se taire Direct Assurance parce que عندهم un service juridique quand même assez fort. Ils vont donner du fil à retordre. Ce qu'il dit. C'est vrai que quand on va à la Ligue maintenant, le contrat soit homologué, لازم نفهموا بلي لازم la signature تاع joueur, la griffe تاع la Ligue, la signature تاع le président. Et la griffe du président. Mahyaoui, ce qu'il a expliqué, il va écrire à la Ligue, ils vont voir si le contrat existe. Après, pour que il va l'attaquer en justice et le juge travaillera. Je pense que le joueur a une licence et il a même été dans la liste des 18 dans un match. Ça, je sais pas. C'est pas encore sûr, mais il y a de très très fortes probabilités. Tout à l'heure, on a appelé la Ligue. On a appelé et on n'a pas encore reçu de réponse. Absolument. Donc, c'est une affaire à suivre, Beroual, donc pour les prochaines. Voilà. Donc, on va attendre que la Ligue. On va attendre que la Ligue nous confirme si le contrat existe. Parce que si le joueur il a une licence, automatiquement il a un contrat. Et là, ça change tout. Mais pour le moment, la pièce elle existe. Le club. وبعت le courrier مع l'avocat تاعو
au nom de monsieur Belhaj Mohamed bien sûr بعثها لا SSPA pour Bien sûr. بابا مسكين غير خلص في الدين seulement il y a خلص بزاف سخونوا كلش. Du joueur ou de son avocat? هذا son avocat. C'est l'avocat lui-même qui s'est chargé. Bien sûr, c'est l'avocat Zahar Il Jahnin. représente quand même une institution juridique. Oui. Donc c'est quelque chose de sérieux. Bien sûr, Chef, absolument. l'avocat, monsieur Mahdaoui, il s'appelle Zahir Janin, il est à 32 rue de Rome, 13 100 à Marseille. Voilà, il a signé les ici. avocats marseillais. Voilà, il y a sa signature. Mais le joueur, Hada, peut-être, le joueur, je ne sais pas, je ne le connais pas, mais peut-être il est inscrit à la Ligue, dans ce cas-là, il faut qu'il aille. Et pourquoi il signe? Parce que j'ai posé la question à monsieur Mahyaoui, c'est qui a signé à votre place alors? C'est pas هذا vous. هو السؤال. هذا هو السؤال. Non, non, ça se passe. Ça, écoutez, moi je suis passé dans un club où ils ont signé في بلاصتي وداروا صباع هكذايا قد ماشي صباع اخر رجل ومن بعد نهار فتونا بديت عند البروكيرور غير شاف الواسمو وشاف صباعي قال لي هذا ندير ديريكت لابس تاع إليفون هذه. والله هكذا البروكيرور إليفون دوز دابا. البروكيرور واش قال لي ما تقوليش الا حطيت البلانت لا بلانت تاعك تو ديبوز بلانت تقول لي من بعد جو لا روتيري باسكو نطبق القانون رايحين نتكلموا على نو، هذه يديروها. القضيه في هذه الحصص يديروها. القادمه. هواري ننتظروا جديد منك، خلاص لازم ننتظروا الجديد منك. حنا للاسف وقت الحصه انتهى. نعاودوا نشكروا مصطفى وائل زميلنا، شكرا زميلنا واستاذنا، نعاودوا نشكروه مره اخرى. أستاذ سيف ترو فور Si بالعكس. tu veux juste une petite information على MCO تاع دوكا الSPA، قال تقول باللي بابا يضل يخلص في لي ديت. صح. Ça c'est vrai parce que j'ai lui fait une interview là il y a 2 semaines. قال لي انا خلصت 12 milliards de dettes. 12 milliards de dettes, bon, عنده les grosses c'est les affaires, je sais comme يعرفهم. Justice. عنده 520 millions. هواري وقت الحصه انتهى. عنده équipement 560 millions. اسماك équipement 380 millions. زكريا جبور entraîneur جابو جباري. Ahmed Slimani 471 millions. مازالو يسال. Non, mais c'est le seul اللي وقف مع بابا كومون دي قعد مع ريغلو ودار له ان échéancier في هادو كاع الاخرين كاع ils ont fermé les comptes. 138 millions تاع افوكا تاع حسن كالايجي et 360 millions تاع انا هواري شكرا على هذا التوضيحات. شكرا راح نحن على لونتين. شكرا الهواري، شكرا لكم جمهورنا الرياضي الكريم. شكرا موصول ايضا للفريق التقني بلال كراش وكريم شكلاط في هندسه الصوت. شكرا لك شيخ مهداوي، الى اللقاء، نلتقوا في فرص اخرى باذن الله.